भारत माता की नेट्टान जावनी मरे सगळे जाण दोन्ही हात वयर करून चलो भारत माता की अब की बार म्हटल्या उपरांत 400 पार संकल्पान सांगूंक ना अजून सांगला न्ही अब की बार फिर एक बार हिंदी में बात करूं या कोंकणी में मिक्स करूं कोंकणीन काय हिंदीन रे कोंकणी सगळ्यांक कळटा दोगा तिगांकूच कळना ताका सेपरेटली सांगता मागीर कळटा मरे भारतीय जनता पार्टीच्या आयच्या मिटिंगेक हांव संकल्पाचें भाशण बारीक आयकतालो संकल्प सामको खूब हितून पट तिडकीन म्हणटा पळय न्ही आमी जोर जोर से बात कर रहा था एकदम पट तिडकीन म्हणजे जेका आत्मीयता आसा हे करपाकूच जाय आनी हे जावपाकूच जाय जेका आमी म्हणटा पळय न्ही तेका पट तिडक म्हणटा त्या पट तिडकीन तो उलयतालो आनी उलोवण्या फाटीमागचोय तेजो उद्देश आसा हांव परत एकदां सांगता बूथ नंबर 7, 8 आनी 9 वार्ड नंबर 7, 8 आनी 9 ह्या वार्डात भारतीय जनता पार्टीच्या कमळाक मेजॉरिटी मेळटली काय ना मेळटली जाल्यार म्हाज्या बरोबर सगळे जाण हात वयर करात भारत माता की भारत माता की हांवें कित्याक विचारला सांगता हांव संकल्प पयलीं काँग्रेसीन आसलो तेन्ना तुमी हातीचेर मत मारताले आता संकल्प भारतीय जनता पार्टीन येयला याद ना जाल्यार सांगता तेजें चिन्ह कमळ कितें कमळ आनी तो कित्या खातीर आयला तुमच्या खातीर आयला डेव्हलपमेंटा खातीर आयला म्हणजे मतदारसंघाच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटा खातीर आनी ह्युमन डेव्हलपमेंटा खातीर हांवें कित्याक पयलींच विशय क्लियर करता जाल्यार तुमी म्हणटले की आमी तुकाच मत मारला आनी हेजेर मारले चुकोन ते म्हणपाक नाका म्हणून हांवें क्लियर केला तुमकां मत मारपाक जाय कमळाचेर आनी तेन्नाच म्हणजे खऱ्या अर्थात आमी म्हणटले की संकल्प भारतीय जनता पार्टीत आयल्या उपरांत तुमची सगळी डेव्हलपमेंट जातली अजूनय बी जातली फुडली 3 वर्सां उरल्या परतूय बी फुडें जातली परतूय तो भारतीय जनता पार्टीचेर आमदार जातलो बट ताज्या पयलीं तुमी प्रूव करपाक जाय की आमी संकल्पाच्या बरोबर आसा आतां आमी भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आसा काय ना आसा जाल्यार परत एकदा हात वयर करात भारत माता की अब की बार फिर एक बार तेच मोदी सरकार हाडपा खातीर तुमी सगळ्यांनी संकल्पाक जो तेंको दिवपाक जाय पळय न्ही तो तुमी हांगासर प्रूव करपाक जाय आयच्या सभेक आमच्या मदीं म्हणजे बंजारा समाजांचे महंत आसात तांचे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी पंडितजी हांगासर आयिल्ले आसा आमची पल्लवी डेंपो संजय सातर्डेकार आनी तुमी बाकी व्यासपीठाचेर मान्यवर आनी तुमी सगळे जाण तेंच्यांनी सातत्यान ऑल इंडिया बंजारा समाजात आपलो तेंको भारतीय जनता पार्टीक देशभर दिला आनी देशभर दिला म्हणून तेंच्यांनी हांगासरूय आमकां पत्र दिलें गोवा भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन हांव तांचे खूब खूब आभार व्यक्त करता तांचे खूब खूब अभिनंदन करता की तेंचो तेंको आमी वेलकम करता आयच्या सभेक मातशे मदीं उलोवं नाका न्यू वोटरां कडेन हांव फोटो काडपाचो ताका गुलाब नाका सगळ्या जाणां हांव फोटो काडटलो कोण कोण आतां हात वयर करा न्यू वोटर व्हेरी गूड पयलेच फावटी सगळे जाण मतदान करता आमचें मतदान कित्याक आमकां हें कळपाक जाय आमी मतदान जें करता तें नरेंद्र मोदीजी खातीर विकसीत भारता खातीर नवनिर्माण भारता खातीर आत्मनिर्भर भारता खातीर मेक इन इंडिया खातीर स्टार्टअप इंडिया खातीर डिजिटल इंडिया खातीर फिट इंडिया खातीर क्लीन इंडिया खातीर हांवें तुमकां कळपा खातीर सांगता माननीय मोदीजी हे 4 तत्वाचेर काम करतात इट इज अ नारी शक्ती युवा शक्ती किसान शक्ती आनी गरीब कल्याण आमी केन्नाच जात आनी धर्म हाच्या आदाराचेर राजकारण करिना आनी समाजकारणय करिना काँग्रेसी खातीर काँग्रेस सदांच तूं खंयच्या जातींतलो तूं खंयच्या धर्माचो हे करून राजकारण करता तूं हिंदू तूं मुस्लीम तूं कॅथलीक हे तेंच्या मदीं डिविजन घालपाचें काम जर कोण करता आसत जाल्यार काँग्रेस करता भारतीय जनता पार्टी जी आसा
हे विकासाचें राजकारण करता। आयज पर्यंत खंयचीच स्कीम खंयच्या आमच्या मुस्लीम भावाक आनी भयणीक मेळूंक ना अशी आसा जाल्यार म्हाका येवन सांगचें। गोंयांत आसलेली लाडली लक्ष्मी जाचेर 1 लाख रुपया मेळटा, म्हणजे हांगा सांग म्हाका 1 लाख रुपया मेळ्ळ्या कोण तरी हात वयर करात। 1 लाख रुपया जेणे घेतला हात वयर कर सारको। हे पळय फाटल्या सगळ्या जाणांनी घेतला, म्हणजे आमच्या मुस्लीम भयणींक सुद्दां लाडली लक्ष्मीचो 1 लाख घेतला। मामी बस, लाडली लक्ष्मीचो 1 लाख घेतला। गृह आधार स्किमीच्या अंतर्गत 4,500 रुपया आयले काय येवंक ना वांगडात? हांव तुमकां विचारता आयले बरोबर न्ही? 3 म्हयन्याचे पयशे पेंडींग उरिल्ले ते सगळे 4,500 रुपया इलेक्शन कमिशनाचे पयशे घेवन वांगडाच एकावंटाचेर घातले। अशी काय योजना ना जी योजना स्पेसिफीक एकाच समाजा खातीर दिता, एकाच जाती खातीर दिता, ना। भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास आमी सगळ्या जाणांक बरोबर घेवन वचपाचो विकास करता। आणि विशेष करून तर नारी शक्तीक प्राधान्य दिता। नारी शक्तीक प्राधान्य दिता आसतना आमी म्हटलां की प्रधानमंत्री आवास योजना आज महिला भगिनीच्या नावाचेर आमी घर करता। हर घर नल से जल, ज्यांच्या घरात इतकी वर्सां जालो नळ नासलो त्या घरात नळ पावोवपाचें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार ते माननीय मोदीजीत केलें। प्रत्येक घरात शौचालय म्हणजे टॉयलेट दिवपाचें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार ते माननीय मोदीजीत केलें। जिच्या घरात टॉयलेट ना त्या महिला भगिनींक खबर आहा की टॉयलेटीची समस्या कितें ती, तिका खबर आहा टॉयलेटीचो इम्पॉर्टन्स कितें तो। प्रत्येक घरात LPG कनेक्शन, ज्या घरात LPG कनेक्शन नासलें त्या घरात LPG कनेक्शन दिवपाचें काम कोणी केलां आसत जाल्यार माननीय मोदीजीत केलां। काँग्रेसीच्या कार्यकाळात गेली 50 वर्सां काँग्रेस ह्या देशाचेर राज्य करता। आता एकटो साहब जादव जो आसा म्हणजे तो प्रधानमंत्री जावपाक भोंवता, कोण तो? कोण तो? हां तोच, हांव नांव घेयना, तुमकां खबर आहा। आता तो जेन्ना आपूण प्रधानमंत्री जावपा खातीर भोंवता तो केन्नाच प्रधानमंत्री जावचो ना, बरोवन घे। फुडलीं 50 वर्सां भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसतलें गोंयांतूय बी आनी देशांतूय बी। हे ठळकपणे हांव सांगता, कित्याक तर गेली 50 वर्सां ज्या पद्दतीन म्हणजे पयलो प्रधानमंत्री कोण आसलो? कोण आसलो तो? तेजो कोण? तेजो पणजो आशिल्लो जवाहरलाल नेहरू, म्हणजे राहुल गांधीचो पणजो आशिल्लो। ताज्या उपरांत कोण जालो? इंदिरा गांधी। ताज्या उपरांत कोण जालो? राजीव गांधी। ताज्या उपरांत कोण जाली? ती जाली तेजी मम्मी। हे सगळे त्यांच्या घरात 4-4 प्रधानमंत्री जाल्या उपरांत सुद्दां ह्या देशांतल्या कितल्याशाच गांवांनी उदक ना, कितल्याशाच गांवांनी रस्तो ना, कितल्याशाच गांवांनी लायट ना, घर ना ते ना, टॉयलेट ना, गॅस ना। हे सगळे केन्ना जाले जाल्यार माननीय मोदीजी प्रधानमंत्री जाले तेन्नाच प्रत्येक गांवांत लायट पावली, उदक पावलें, कनेक्टिविटी पावली। आतां तर मोदीजी गॅरंटी दिल्ली आहा प्रत्येक घरांतल्यान म्हणजे पायपांतल्यान गॅस पावोवपाची। इतक्या मोठ्या प्रमाणात नारी शक्तीचो विकास केलो जो केन्ना विचारूय करूं नाशिल्लो। दुसरी गजाल आमी जेका युवा शक्ती म्हणटा, म्हणजे आयच्या तरणाट्या खातीर म्हाज्या समोर बसलेले युवा वोटर आसात तांच्या खातीर स्किलिंग, रिस्किलिंग आनी अपस्किलिंग आमी म्हणटा आसतना की प्रत्येकाक स्किल्ड एड्युकेशन दिवपाची गरज आसा। आमी ITI आसतले किंवा एड्युकेशन सॅक्टरांत ड्युएल डिग्री सिस्टम आसतली, न्यू एड्युकेशन पॉलिसी आसतली, प्रत्येकाक अशा पद्दतीचें एड्युकेशन जाय की तेणी घेतल्या उपरांत ताका काम मेळपाक जाय। मागीर ती एप्रेंटिसशीप पॉलिसी आसतली, फेलोशीप पॉलिसी आसतली, अशा पद्दतीच्या न्यू एड्युकेशन पॉलिसीच्या मार्फत युवा शक्तीक ताकद दिवपाचें एड्युकेशन हे माननीय मोदीजीन सुरवात केलां। आनी तिसरी इंडियन किसान कल्याण। हांव किसान कल्याण कित्याक सांगता तें आयकात। किसान म्हणजे शेतकरी हो अन्नदाता आसा आनी त्या शेतकऱ्याक पयले फावटी किसान क्रेडीट कार्ड मेळ्ळें, पयले फावटी किसान फसल विमा योजना कार्ड मेळ्ळें, पयले फावटी सॉयल हेल्थ कार्ड मेळ्ळें। आत्तां तुमच्या पैकी थोडे जाण नुस्तेकार आहात, त्या नुस्तेकार भाव आनी भयणीक हांव आत्तां पयलीं एक मिटींग करून येयलो। पयले फावटी गोंयकार नुस्तेकार भाव आनी भयणीक किसान क्रेडीट कार्ड मेळ्ळां। ताका जमीन घाणाक दवरपाची गरज ना। किसान क्रेडीट कार्ड म्हणजे ताका 1,60,000 रुपया। गॅरंटी कोणाची? गॅरंटी कोणाची? मोदीची गॅरंटी। मोदीच्या गॅरंटीचेर 1,60,000 रुपयाचें लोन ताका डायरेक्ट
4% रेट ऑफ इंट्रस्टान मेळटा. म्हाका अभिमान आसा म्हाजो गोंयकार नुस्तेकार भाव, गोंयकार दूदकार भाव आनी गोंयकार शेतकार भाव जाका आज किसान क्रेडीट कार्ड ज्याच्या हातात मेळ्ळा ताका कोपरेचे पयशे घेवपाची गरज ना, ताका सावकारी कर्ज घेवपाची गरज ना. 4% रेट ऑफ इंट्रस्टाचेर मोदीच्या गॅरंटीचेर ताका 1,60,000 रुपया लोन मेळटा. ही खरें म्हणजे मोदीची गॅरंटी आसा. आनी ह्या पद्दतीन किसान सक्षम करपा खातीर आमी पळयता की पयले फावटी किसान क्रेडीट कार्ड दिले गेले. चवथी जी गजाल हांव सांगता, इट इज अ वन नेशन वन रेशन. आम्ही 5 किलो तांदूळ मोफत कोण कोण घेता हात वयर करात, हात वयर करात. घरात मनीस कितले आसा? 4 मनीस तुझ्या घरात आसा जाल्यार 5 म्हणजे 5 20 किलो तांदूळ म्हयन्याक तुका फुकट मेळटा. मेळटा काय ना? फुडली 5 वर्सां तेच तांदूळ तुका फुकट मेळटाची गॅरंटी कोणाची? मोदीची गॅरंटी आसा. आणि ह्या मोदीच्या गॅरंटीचेर फुडल्या 5 वर्सां आमकां सगळ्या जाणांक आमकां ही गॅरंटी जी आहा ती मोदीची गॅरंटी आसा. म्हणून हांव तुमकां सांगपाक आयलां, हांव तुमच्या कडेन तुमचो सपोर्ट मागपाक आयलां, हांव तुमचो तेंको मागपाक आयलां. तेंको मागपाक म्हणजे ज्या पद्दतीन संकल्पात उतर दिलां की ह्या वार्ड नंबर 7, 8 आनी 9 ह्या तिनूय वार्डांनी म्हणजे मोदीजीक लीड मेळपाक जाय. जेन्ना कमळाक लीड मेळटली तीच लीड संकल्पाक लीड मेळटली. ती फक्त म्हणजे बाय पल्लवी डेंपोक न्ही, ती लीड जी आसतली आनी क्लियर कट कळटलें की तुमी कोणाक तेंको दिलो तो. म्हणून तर हांव तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट करता की अशा पद्दतीचे जे नारी शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती आनी गरीब कल्याण ह्या सगळ्या हातूंतल्यान हो तेंको तुमी सगळ्यांनी मोदीजीक दिवचो म्हणून हांव तुमच्या कडेन मागपाक आयलां. दितले काय ना? दितले आसात जाल्यार सगळ्या जाणांनी आपली मोबायल वयर काडात, मोबायलाची लायट पेटयात सगळे जाण एके कडेन A to Z. सगळ्यांनी असा तितके जाण मोबाईल वयर काढात. चलो परत कमळ फुलूया, चल 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 आता जोत पेटूया, गल्ल्या लख लख उजवळ चार ही दिशानी, चल 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 परत कमळ फुलूया, चल 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 सगळं मिळून घडूया, इतिहास आता आम्ही आमच्या मतानी. तुमचो तेंको आसा हें सिद्ध जालें. म्हाका विश्वास आसा की ज्या पद्दतीन तुमी सगळ्यांनी सपोर्ट केला 100% आमी मार्मावा मतदारसंघांतल्यान लीड घेतले, बट सगळ्यात व्हडली लीड जी मेळटली ती ह्या तिनूय वार्डांतल्यान मेळटली. आमकां 7, 8 आनी 9 ह्या 3 वार्डांतल्यान मेळटली. आज हांव चड न उलयतां, परत एकदां म्हणजे आमी जाका म्हणटा की नव भारत निर्माण करपा खातीर, विकसीत भारत निर्माण करपा खातीर, आत्मनिर्भर भारत निर्माण करपा खातीर आनी युवा शक्तीक आमी एकदां परत एकदां नेटान तेंको दिवपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट आनी विशेष करून युवा शक्तीचो सपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी ज्या पद्दतीन आमी म्हणटा की ह्या देशाची इकॉनॉमी ज्या 11 नंबरा वयल्यान 5 नंबराचेर पावली, 5 नंबरा वयल्यान आमकां 3 नंबराचेर व्हरपाचें आसा. आनी हे सगळें करता आसतना आमी सातत्यान म्हणटा हातूंतल्यान आमचोय स्वार्थ आसा. आज जी भुरगीं आमची 20 वर्सांची भुरगीं आहा ती भुरगीं जेन्ना फाल्यां सकाळीं 25 वर्सां उपरांत 45 वर्सांची भुरगीं जातली तेन्ना ती मोठ्या अभिमानान सांगतली हय आपूण जेन्ना पयले फावटी नरेंद्र मोदीजी वोट मारले, विकसीत भारताचो फावंडेशन स्टोन माननीय मोदीजीत घातलो. त्या खातीर आमचे राष्ट्र जेन्ना अमेरिका आसतले, रशिया आसतले हांच्याय पेक्षा फुडें वचून एक विकसीत राष्ट्र म्हणून फुडें येतले. त्या विकसीत राष्ट्रात कॉन्ट्रिब्युशन कोणाचें आसतलें? आमच्या सगळ्यांचें आसतलें, आमच्या पॅरंट्सांचें आसतलें, आमचें आसतलें. म्हणून तुमच्या एका मताची किंमत हो देश विकसीत करपा खातीर आसा. तुमच्या एका मताची किंमत नवभारत निर्माण करपा खातीर आसा. आनी ताका लागूनच आज आमी पळयता माननीय मोदीजीच्या मते भारत देश हो जगाचें मार्केट जावचें, जगाचें मार्केट जावचें इनोव्हेशनच्या बाबतींत, जगाचें मार्केट जावचें फार्मास्युटिकल्सच्या बाबतींत, जगाचें मार्केट जावचें रिसर्चच्या बाबतींत.
आज आमी चंद्रयानाचेर गेल्या म्हणजे तेच पयलें आसत जाल्यार फुडें स्पेसात वचपाक जाय आनी हे सगळें करता आसतना मोदीजीक तेंको जाय तो तुमचो सगळ्यांचो मोदीजीक मोग जाय मोदीजीक मत जाय हे सगळें तुमच्या सगळ्यांचें आनी हे तुमच्याच सगळ्यांच्या आदाराचेर शक्य जातलें तुमी येता त्या 7 तारखेक तुमचें एक मत ह्या देशाचो इतिहास घडयतले तुमचें एक मत हे विकसीत राष्ट्र करतले तुमचें एक मत आमी म्हणटा की आमकां सुपर पावर करतले ह्या देशाक सुपर पावर करपा खातीर जेचो विचार केन्नाच काँग्रेसीन करूंक नाशिल्लो जे काँग्रेसीन आयज पर्यंत फक्त करप्शन केलां काँग्रेसीन म्हणटा आयज पर्यंत केन्नाच ह्या देशाचो विकास करूंक ना पयलेच फावटी ह्या देशाचो तरणाटो विकासाच्या बाबतींत उलयता पयलेच फावटी ह्या देशाचो तरणाटो स्टार्टअप इंडियाचेर उलयता पयलेच फावटी ह्या देशाचो तरणाटो आमी म्हणटा डिजिटल इंडिया आनी बाकीच्या सगळ्या फॉरेन पॉलिसीचेर उलयता हे सगळें फुडें व्हरपा खातीर तुमच्या सगळ्यांची ताकद जी आसा ही मोदीजीच्या बरोबर जायी डबल इंजिनच्या सरकारा बरोबर जायी NDAच्या बरोबर जायी आनी सातत्यात गोंयच्या विकासाचेर तुमकां सांगपाची गरज ना गोंयच्या विकासाचेर तुमी गोंयचो विकास पळयला मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसतलो अटल सेतू आसतलो जुवारी पूल आसतलो किंवा मनोहर पर्रीकर बायपास आसतलो किंवा तुमच्या हांगासर बांदलेलो MPT कनेक्टिविटी रोड आसतलो असे असंख्य प्रकल्प आसतले सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आसतले असे कितले तरी प्रकल्प जे आसा हे गोंयांत फाटल्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात जाल्या आणि गेल्या 60-50 वर्सांक गोंयांत कितलेशेच फावटी काँग्रेसचे राज्य येयले आनी गेले केन्नाच तेंच्यांनी अशा पद्दतीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करूंक ना पयले फावटी ह्या 10 वर्सांक मोदीजीच्या डबल इंजिन सरकारा खातीर 35,000 कोटी रुपयाचे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जर गोंयांत करपाक शकले आसात जाल्यार फक्त आनी फक्त मोदीजीच्या खातीर हे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करता आसतना आमी ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट करपाकूय विसरूंक ना गोंयांतली ITI पासून IIT पर्यंत NIT आसतलें नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स युनिवर्सिटी आसतलें पोलार इन्स्टिट्यूट आसतलें नॅशनल स्कूल ऑफ लॉ आसतलें ज्या तरणाट्याक गोंयांत जें एड्युकेशन घेवपाक जाय ती सुविधा आमी गोंयांत अवेलेबल करून दिल्या आनी ती बी अशी आमचो SC भाव आसतलो ST आसतलो किंवा तो OBC आसतलो किंवा तो जनरल कॅटेगरींतलो आमी म्हणटा की EWS आसतलो ह्या सगळ्यांक ताकद दिवपाचें काम जर कोणी केलां आसत जाल्यार तें फक्त आनी फक्त भारतीय जनता पार्टीच्या काळात काँग्रेसीक कशाच पद्दतीचो सपोर्ट दिवना ताकद दिवना एखाद्या तरणाट्याक उबो रावंक दिवना आनी उलट पक्षी आज जो काँग्रेसीचेर उबो रावला तो विरेटो फर्नांडीस ह्याच तालुक्यांतलो तो कितें सांगता पळयात तेजो व्हिडिओ मुद्दामून तेजो व्हिडिओ पळोवपाची गरज आसा अरे भारताचें संविधान हाडून आमच्या तकलेर मारलें म्हणटा अरे मात तरी म्हाका दिसता अक्कल जाय आशिल्ली भारताच्या संविधानाचो अपमान करता आसतना ह्या देशाचें सर्वोच्च संविधान जर आसत जाल्यार बाबासाहेब आंबेडकर हांच्यांनी बरयल्लें संविधान वो देश चलता हे राज्य चलता कित्याचेर आसत जाल्यार त्या संविधानाचेर चलता त्या संविधानाचो अपमान जे आसा हे गोंयकार केन्नाच सहन करून घेवचे ना म्हणून त्या विरेटाक सांगूंक सोदता अरे जो देशाच्या राज्य घटनेचो अपमान करता ताका लोकांनी झिटकारून लावपाची गरज आसा आणि ज्या काँग्रेसीत जे भारतीय जनता पार्टीच्या बद्दल उलयता की संविधान बदलतले म्हणून आमकां संविधान केन्ना बदलपाची गरज ना आमी सातत्यात सांगता वो चंद्र सूर्य आसे पर्यंत त्याच संविधानाचेर देश चलतलो संविधान जर बदलपाची कोणी हे केले आसत जाल्यार ती काँग्रेसीन केल्या म्हणून ह्या काँग्रेसीक केन्ना थारो दिवं नाका म्हाका खबर आसा कारण जे सेक्युलरिझमची बात करतात ज्यो गोष्टी उलयतात आनी आयज पर्यंत आमच्या मुस्लीम भावा खातीर कितें केल्लें काँग्रेसीन आयज पर्यंत सांगात भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात गोंयच्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात खंयसर झगड्यो जाल्या कोणी झगड्यो केल्या केन्ना केल्या अरे प्रत्येक फावटी इलेक्शन लागीं येयले काय खंय तरी एखादो खुरीस मोडून उडप खंय तरी एखादें देवूळ फोडप खंय तरी मुस्लिमांच्या मदीं झगडी लावप कोण लायताय हेच राजकीय पक्ष लायतात जेंकां साबीत करचें पडटा कारण भारतीय जनता पार्टी खऱ्या अर्थात सेक्युलर पार्टी आसा सर्व धर्म समभाव करपी पार्टी आसा खऱ्या अर्थात आमी म्हणटा सगळ्यांचो विकास जर कोण करूं शकता आसत जाल्यार फक्त आनी फक्त भारतीय जनता पार्टी आसत फक्त लोकांच्या मदीं जातीभेद आनी धर्मभेद करून मतां मागपाचो आदार करूं नाकात संकल्पांत सारकें सांगलां संकल्पांत सरळ सांगलां तुम्ही सगळे जाण म्हाज्या बरोबर जर आसत म्हणजे सगळ्यो गोष्टी विसरून जायते लोक येतले जायते लोक तुमकां वेगवेगळ्यो गजाली सांगतले जायते सांगतले की संकल्प आतां कमळाच्या हितूर गेला संकल्प आतां मोदीजीच्या बरोबर गेला संकल्प आतां प्रमोद सावंताच्या बरोबर गेला बट कित्याक गेला
तुमच्या खातीर गेला, या मतदारसंघाच्या विकासा खातीर गेला, या मतदारसंघातल्या भुरग्यांच्या खातीर गेला. ही याद दवरपाची गरज आसा. ताका स्वताचो स्वार्थ ना, तो जाय जाल्यार थंयसरूय रावूं शकतालो, बट रिस्क घेवन तो भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आयला. आनी गेल्या संघर्ष केल्या उपरांत 3 फावटी इलेक्शनाक रावल्या उपरांत 4थे फावटी निवडून आयल्या उपरांत या मतदारसंघातल्या लोकांक आनी मतदारसंघातल्या लोकांचो विकास करतलो आसत जाल्यार काँग्रेस पार्टी तो करूंक शकना. हे त्यांनी पळयलें आनी लागच्यान पळयलें. आनी जाका देशात नेतृत्व ना, ज्या पक्षाचो पार्ट टायम लिडर आसा, राहुल गांधी जो पार्ट टायम राजकारण करता, अर्दे दीस इंडियेंत रावता जाल्यार अर्दे दीस थायलंडाक वता, मदींच खंय वयता हें कोणाकूच खबर ना, कितें करता हेंय कोणाक खबर ना. अशा पद्दतीचे पार्ट टायम पॉलिटिशियन देशाचो विकास करूं शकना. तांच्यांनी एक UPAचे अलायन्स इंडी अलायन्स म्हणून केला आनी त्या इंडी अलायन्सचे पयर तो सांगता आमी जर चुकून निवडून येयले जाल्यार 5-5 जाण प्रधानमंत्री आसतले. तो कितें सरपंच ठरोवपाचो काय कितें, काय चेअरपर्सन करपाचो म्युनिसिपालिटीचो, एकटो बदललो काय दुसरो यो, दुसरो बदललो काय तिसरो यो. जसो हेंच्यांनी ठरयला आमच्या पंचायतीन जशे वांटून घेतात, 5 वर्सांक 5 जाण सरपंच जावया, जाल्यार म्युनिसिपालिटीन सांगता 5 वर्सांक 5 जाण चेअरपर्सन जावया. अरे हो देश आसा, हो देश चलोवपाक जाय आनी हो भारत देश चलोवपा खातीर नरेंद्र मोदीजी सारकें नेतृत्व जाय. जे कणखर नेतृत्व, विजनरी लिडरशीप या देशाची लिडरशीप फुडें व्हरपा खातीर आनी सातत्यात तोच तेंको मागपा खातीर हांव तुमच्या मदीं आयला. आनी तुमी सगळे जाण तो तेंको दितले काय ना. परत एकदा